Malien anga foli ni tanni be aw bɛɛ lajɛlen ye a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛ y'an n'a balimakɛ a n'aw denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alias Gandi Malien. Bamananw b'a fɔ ko balalen bɛ ko sudalen sa. Ladala ko la an ka émission tɛ sigi ni heure comme ça ninnu na dugu tilala dɔɔni su janfara dɔɔni an bɛ o hakɛtɔ ɲini kɛ an balimaw fɛ. Ko dɔw cunna information dɔw cunna information fila bɛ an bolo an b'a fɛ ka sigi kɛ information fila min kan. Information kelen o ye bonne nouvelle ye filanan o ye mauvaise nouvelle ye. Bonne nouvelle ye jumɛn de ye an ka invité n'o ye Seydou Umar Traoré ye an delila ka taa nin plateau kelen sanfɛ a ko an ma ko Z5 Sahel ka a mɛmɛ k'a bɛ laban Z1 Sahel ma a y'a fɔ nin plateau kelen sanfɛ émission kelen kɔnɔna la. An ko aw ma an bɛ ka mɔgɔ mun ta ka na n'u ye plateau sanfɛ ni aw y'u suit kosɛbɛ a b'u dɔn k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mun dɔn u hakili juru carinen don u ka faamuyali ka bon u ka kodɔn ka bon kosɛbɛ. Bi su in na an ka jamana marabagaw u ye communiqué min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ an bɔra Z5 Sahel la pewu. An boli min kɛra Z5 Sahel la o kɛra tare ye an y'a fɔ k'a fɔ nous sommes dans une révolution intelligente et silencieuse. Kuma tɛ yen mais baara min bɛ ka kɛ aw b'a dɔn ni ala sɔnna CEDEAO a y'a fɔ CEDEAO ye an bɛna dɔɔni presse ko tɛ o ye an ka thème fɔlɔ ye o bonne nouvelle ye. Mauvaise nouvelle ye jumɛn de ye o ye an camarades d'élite les politologues les patriotes l'homme intègre convaincu Segu Tunkara ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ se ka kɛ an ni Segu an ka hakilinaw tɛ kelen ye fɛn dɔw la mais k'a fɔ ko Segu ko Mali kanu t'a la n'i y'o fɔ o ye fili kuma ye o ye kodɔnbaliya kuma ye. Adamaden communication kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen n'i ka kuma fɔcogo dɔn bɛɛ lajɛlen n'i ka ko kɛcogo dɔn. Segu Tunkara an b'a dɔn ni fɛn min ye o ye Mali kanu b'a la a cɛsirilen don Mali ko la k'a dan a y'a mɛn k'a fɔ opération espoir k'a ka manifestation ba dɔ kɛ ka armée malienne soutenir a ye billet ta uniquement ka bɔ États-Unis ka na Mali la juste pour que ka se ka armée soutenir. Maa min y'o kɛ i b'a dɔn k'a fɔ armée kanu b'o o la kosɛbɛ. An y'a mɛn k'a fɔ Segu fana a interpellé la bi a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna an tun bɛ radio PCFM na émission banna an jɔlen da la gendarmerie mɔgɔw nana a nɔfɛ ni ala sɔnna kɔrɔ bɛ a da don nin thème ba fila in de la ka tila ka kuma ɲɛbila kɛ aw ye ni ala sɔnna sini à partir de 17h30 les grandes révélations de Boumabel sur l'armée malienne armée minɛnkɔrɔ mun sɔrɔ mun fana bɛ kɛ a sini 17h30 ka a da don olu la kɔrɔ i ni ɲantuma. Gandi n b'i fo. Somɔgɔw bɛ di. Man tɔɔrɔ fosi tɛ yen. Kɔrɔ sani an ka don kuma la an bɛ hakɛtɔ ɲini kɛ madame fɛ k'a sabu kɛ su janfalen dɔ dɔɔni ni heure comme ça in na ka denbayatigi labɔ ka na émission in na ni faso ko tɛ a ma nɔgɔn donc a ka d'an ye ka se ka foli bila maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka sɔrɔ ka dɔn an ka thème kɔnɔna la. Gandi an bɛ ala fo k'ala barikada zone sigilen don ni welewelema ye hakili la e ka madamu wo ne ka madamu wo u bɛɛ kɔni b'a dɔn su heure bɛɛ an bɛ se ka bɔ an bɛ se ka baara kɛ parce que an y'an ka mɔgɔninfinya ta k'a di faso ma donc an denw mɔna o kɔnɔ an musow sigira n'o ye moi-même personnellement ne denw bɛ reproche min kɛ ne na o ye k'a fɔ temps bɛrɛ tɛ ne bolo ka consacrer o la a ma nɔgɔn bon a bɛ faamuya parce que n bɛ n ka jeunesse de fɛnɛ na peut-être tagalen ɲɛfɛ dɔ bɛna bɔ kow la an denbaya bɛ doroko ɲɔgɔn na inchallah mais jamana ko de don k'a yira k'a fɔ e o ne o an ka denbaya o minnu bɛ k'an filɛ o jamana bɛ nin bɛɛ ni san cɛ siga t'o la donc n'a ko cunna ni jamanadenw mago bɛ faamuyali la ani explication na a kɛra su heure o heure anw bɛ jɔ siga t'o la parce que jamana tɛ kɔnɔni kɛ jamana kow tɛ kɔnɔni kɛ donc o de kama ni ko kɛra dɔrɔn faamu ye min ye an bɛ teliya ka faamu di jamanadenw ma pour que u ka se ka ko ta fan n'a nafan dɔn donc ka maliden bɛɛ fo minnu bɛ an wele groupe WhatsApp kan minnu bɛ an wele téléphone na minnu bɛ vidéo ninnu partager radio minnu bɛ an ka kumakanw latɛmɛ k'u bɛɛ fo Gandi k'i yɛrɛ fɛnɛ fo parce que baara in ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔn k'i ka équipe fo parce que mɔgɔ kelen mɔgɔw ɲɛ bɛ e ni ne fila la caman bɛ duguma mais jama de bɛ ka baara kɛ caman bɛ duguma donc moi même je suis étonné ni heure in na
kana sɔrɔ jama dafalen do quoi i b'a fɔ air ordinaire la jama dafalen do donc o bɛ sérieux fɛnɛ jira o b'a jira k'a fɔ baara min n'an b'a la an bɛ ka kɛ ni sérieux ye mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ fɛnɛ u bɛ k'an kunfilenna suit o de ka ɲi parce que n'i kɛra capitaine ye i bɛ ka bateau conduit i jija bateau kɔnɔ mɔgɔw n'i ka kɛ kunfilenna la n'o tɛ i bɛ fɛ ka taa ni bateau ye kɔrɔ fɛ n'u bɛ ka sama ka taa tilebin fɛ cɛ hali n'i bɛ taa i ta bɛ goya dɛ a dɔ bɛ dɔ la kurun bɛ fili donc an b'o foli kɛ ka dugawu don kɛ kuma minnu n'an bɛna fɔ ala k'a kɛ jamana nafalan ye jamana halisa ala k'a sankɔrɔta ala ka jamana basigi jamana jugu ala k'u bin ala ka faransi jasi don o don faransi n'a kanubaw ala k'u jasi don o don ala k'u jigin diguma don o don ala k'o ka ala kama a k'o kɛ ciba ɲumanba in kanu kama a k'o kɛ maga ni madina kanu kama a ka mali bɔ faransi ni a dɛmɛbaa jugu bolo ka mali jɔ a kolo la ka mali développer malidenw ka se ka lafiya u sigiyɔrɔ la tɔɔrɔ bɛ an balima minnu kan u ka bugudaw la jiko b'u la kuranko b'u la baloko b'u la fɛn bɛɛ ko b'u la maliyɛn ma foyi ɲini ko ka dumuni kɛ ka fa ka kɛnɛya ka ala deli o dɔrɔn maliyɛn b'o dɔrɔn de kɔ baloko ɲuman an b'o de kɔ an m'a fɔ an bɛ château jɔ an m'a fɔ an bɛ ku Russie la an m'a fɔ an bɛ ku Faransi la mais anw ko dɔrɔn dun ka fa dɔrɔn ka kɛnɛya ani ka baloko ɲuman sɔrɔ ka ala bato ka sa maliyɛn bɛ nin dɔrɔn de ɲinina bi donc an balilen b'o la Faransi fɛ o de kama an bɛ ala deli an sun o sun an seli o seli an ka ala deli ala ka Faransi jasi ala ka Faransi ka jɔnyajuru bi ka bɔ voilà merci kɔrɔ sani an ka don kuma la boisson hiver i b'ale domi bi ta in sumalen don dɛ a sumalen don dɛ ni an bɛ tila ka n'a fɔ PDG boisson bɛ ka dɔgɔya o k'a essayer ka na ni boisson ye parce que an ka énergie don kɛrɛ kɔrɔ bamananw b'a fɔ ko balalen bɛ ko sudalen sa sani an ka se an balimakɛ ka thème ma n'o ye Seku Tunkara ye an bɛ an da don jamana marabagaw ye communiqué min kɛ bi parce que bi fasodenw bɛ yɔrɔ min na nisɔndiya ani nisɔngoya de kɛlen don ka hadamadenw fɛngɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman ye wele k'a fɔ a ka d'u ye n ka se k'i wele ka sigi su in na mana kɛ su heure ye an ka se ka kuma nin thème na joona sani dɔw kana hakilina dɔw don fasodenw kun na a ma faamuya cogo min na ka se ka ɲɛfɔ k'a ɲɛ kosɛbɛ k'a dɔn réellement min bɛ yen kɔrɔ an ye jamana marabagaw ka communiqué ye communiqué min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko an bɔra G5 Sahel la G5 Sahel min tun ye jamana 5 ye an bɔra la k'a tɔ tora jamana 4 ma plateau kelen sanfɛ fana i y'a fɔ nin kana kelen kan i ko ko a mɛn k'a bɛ kɛ G1 Sahel ye kɔrɔ n y'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka kumakan mun fɔ o tɛntɛnnen don a ka d'an ye bi ka se k'i da don nin na nin nana cogo di hakilina jumɛn nana ni nin ye fasodenw ka se k'a faamu sani an ka se an balimakɛ ka yɔrɔ ma Gandi i tɛ si bɔn tɛgɛ la tun non i y'a fɔ ayi kɔrɔ n'i ye min fɔ yan dɔrɔn ne b'a nɔ tɛ k'a bila de voilà donc n bɛ fɛ ka mun de fɔ don mɛn o mɛn a sebali tɛ siga t'o la siga t'o la ne y'a f'i ye yan ko coopération bɛ Mali ni Faransi cɛ n ko an bɛ bɔ a la i y'a fɔ i y'a fɔ wagati min mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a fɔ ko an bɛ continuer k'a négocier ne ko i ma k'an bɛ bɔ a la n y'a f'i ye n ko G5 Sahel k'an bɛ bɔ n k'an kan ka bɔ n y'a f'i ye n ko MINUSMA nga bi gain G5 Sahel bi gain Faransi bi gain no plateau kelen sanfɛ da sera bɛɛ ma donc G5 Sahel gaina bi alhamdulillah tare Faransi gainin kɔfɛ ka a ka accord défensif fara k'a fili pan G5 Sahel fɛnɛ gaina bi nin ye ala tano ye sani n ka G5 Sahel ka gaini fɔ faut que n k'a fɔ mɔgɔw ye G5 Sahel mun de don kɔrɔ an y'a fɔ mɔgɔw ka se k'a dɔn parce que fɛn dɔ de coronna mɔgɔw kunna o tɛ fɛn min si dɔn Gandi wagati min na ni kɛlɛ wulila Mali la 2012 n'u ye Mali janbali plan tracé Faransi ka maliden jugu dɔw ta k'o bila o ɲɛfɛ k'olu tɔgɔ da ko MNLA ni Sarkozy y'a réunion kɛ Paris ani Union européenne jamanaw ka nafolo di o jamajɛkulu ninnu ma ka maramafɛn d'u ma Kadhafi ka fanga binnen u ye Faransi dɛmɛni min kɛ ka Libi ci k'o sanu n'o wari n'o pétrole ta anw bɛ taa anw ta ye anw sara ye jumɛn ye Libi cili la sisan Faransi e bolo Faransi ye promesse min ta o terroristes ni o mɔgɔ fagalaw ni o mercenaires ye o de ye k'a fɔ n bɛna territoire dɔ di aw ma aw k'aw sago ta o la o territoire in fana an bɛ bɛn a la dɛ pétrole bɛ yen sanu bɛ yen gaz bɛ yen marijane bɛ yen phosphate bɛ yen kɔgɔ bɛ yen ji bɛ yen ni aw y'a ta n yɔrɔ b'a la dɛ u ko Faransi problème t'a la n'a y'a ta an b'a tila ka tila intérêt bɛ tila o b'a tila Mali kɔ kan y'a dɔn Faransi tɛ dɔwɛrɛ la intérêt ɲini de kɔ kasa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Faransi bɛ yen o y'o de fɔ donc u y'o tilali min kɛ n'o bɛnkan min kɛ
Francis sorola k'a sɔrɔ France de bɛ ka Mali ka armée formée ani américain olu bɛ ka Mali ka armée formée France y'a dɔn ko a tɛ se ka Mali kɛlɛ fiyewu fo ani américain ka jɛ Mali kɛlɛli la. Américain ka formateur dɔ tun bɛ yan ko opération Flintlock. Flintlock. Rôlien siɲɛ fɔlɔ ko mɛn. Opération Flintlock. Awɔ. O de tun bɛ Tessalit. O de tun bɛ Kidal. O de tun bɛ Andera Buka ni zone ninnu na avec l'armée malienne o bɛ k'u former désert kan terrorisme ya kɛlɛ la attaque jugu kɛlɛli la ani ka armée ka dɔ fara armée ka fanga kan. Ɔ américain ka base tun bɛ Tessalit. ATT tile la France b'a dɔn u bɛ zone min kɔ n'u bɛ fɛ k'a minɛ u tɛ se k'o baara kɛ fiyewu f'u ni américain ka jɛ a ma. Américain kun y'u profiter opération Flintlock fɛ ka na ni appareil minnu ye ka Mali nɛgɛ k'a fɔ o y'u ka renseignement n'u ka baarakɛla ye o tun ye ka Mali espionner ka Mali territoire surveiller parce que américain ko ATT ma pour que olu ka sɔrɔsiw ka taa désert la qui est une zone rouge, qui est une zone dangereuse, GSPC B, ACMI B, terrorisme B, banditisme B, drogue ferré B, ko fɔ olu ka système de surveillance sigi zone kunna n'o ye Nord ye. Nord. Américains ont eu des politiques kɛ Mali la. A do ATT était de bonne foi a tun bɛ fɛ ka Mali armée formée k'a doter parce que a nana sɔrɔ armée yɛrɛ tun tɛ yen. A ŋana tun ka ɲi. ATT nana sɔrɔ glock donnaw de bɛ yen armée tun tɛ yen dɛ. Sɔrɔsi tɛ ni tun bɛ dɔw la ko ninnu ye sɔrɔsiw ye mais armée tun tɛ yen parce que n'i ko armée fini tɛ minɛn de don. N'i ko armée minɛn dɔrɔn tɛ formation de don. N'i ko armée formation dɔrɔn tɛ renseignement de don. N'i ko armée renseignement dɔrɔn tɛ moral de don. N'i ko armée moral dɔrɔn tɛ organisation de don. Nin bɛɛ tun tiɲɛna. Non i da dɔn nin duuru na plateau kelen sanfɛ ko armée nin de. Donc ATT tun bɛ fɛ k'o de organiser. Ça prenait beaucoup de temps parce que a ma dɛmɛba jɔnjɔnw sɔrɔ a yɛrɛ la. Donc France y'a dɔn k'u tɛ se ka Mali Nord minɛ fiyewu u ni MNLA k'a k'u sago ye f'u ka États-Unis fara o kan. O de la u taara négocier États-Unis fɛ o don Bush bɛ yen fɛ Obama bɛ yen. Obama. U bɛnna mun kan i b'a dɔn wa. Ayi. An bɛ Mali piller ka Mali sɔrɔw ta n'an y'a ta France e ta ye nin ye États-Unis e ta ye nin ye MNLA e ta ye nin ye. O tɛ tilayɔrɔ saba ye wa? O tilayɔrɔ saba. U ko i jɔ dɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ dɛsɛ mɔgɔ dɔw bɛna fara an kan k'an dɛmɛ an ka sara kelen da n'olu nana olu niyɔrɔ bɛ d'u ma sogo sara u ye Mali sarada de. Ka tila ka ban pewu. Potentiel partenaire et potentiel fournisseur et financier. Donc ni mɔgɔ min bɛna ka na nin don kɛlɛ la ka dɔ fɔlɔ dɔ bɔ e niyɔrɔ ye min ye o bɛ taa nin na o de la France natɔla a ye mɔgɔ dɔw ɲini ka fara a kan. Jamana dɔw ye minɛn di France ma dɔw ye wari di France États-Unis ko ale bɛ logistique ni renseignement di donc France yɛrɛ nana ka na terrain kan donc c'est comme ça que France ye Mali dɛrɛ ka rébellion wuli diyagoya nord la Mali armée k'a ka trahi k'a ka position a n'a ka secret bɛɛ feere MNLA ma. France ka o de la i bɛ France ka documentaire dɔw filɛ MNLA généraux bɛ France ka MNLA kɛlɛcɛw bɛ France ka généraux wele u bɛ renseignement d'u ma. N hakili la i delila k'o documentaire ye. N delila k'a ye aw kɔni n y'a dar'o kan. A kɛra tan de k'an ka nord bin donc an ka nord binnen o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye ATT ka sɔrɔsiw ye n'olu bɛ ka nord bɔ bolo la c'est le colonel Sadio Kamara le colonel Maliki Diao le colonel Assimi Goïta an'u nɔnaw le Modibo Kone et autres olu de tun bɛ yen olu n'u tɔɲɔgɔnw de tun bɛ yen terrain sanfɛ olu de janfara Badi ninnu ni Karamuɲang ninnu ni u ka ca olu de fagara ils ont côtoyé la mort Domi Gamou B armée Itchouni armée ka tunu tile saba désert kan o y'a sɔrɔ Sadio y'a ka commandant d'unité di Sadio tun bɛ Gamou nɔfɛ o don Allahu Akbar a tununa a tɔliki waliki tɛ sɔrɔ a ka position tununa o y'a sɔrɔ Diao ka position feerela ennemi ma u ye kɛlɛ kɛ 5h du matin fo 18h o ma dumuni kɛ ka kɛlɛ kɛ sufɛ fo ka dugu jɛ fo dugujɛ 7h u bɛ kɛlɛ la o ni jugu awɔ 24 heures sur 24 u bɛ kɛlɛ la mugu bɛ ci maa si ma da maa si ma sunɔgɔ y'a dɔn ji min kɔni tɛ kuma tɛ dumuni ma
u ka mina n'u ka kisɛw bannen sisan ne Sadio ye a ka unité u ka mina bɛɛ labɔ ani k'a ka cɛw labɔ ka i replier a replier tɔ la renseignement minnu bɛ n'olu dira ma k'a fɔ k'a ka bɔ nin sira in de fɛ pour que a ka se ka Niger lasɔrɔ a ye sira ta mais a selen sira la a ka instinct n'o y'a ka kegunya ye wala a ka kegun dɛ ayi Sadio n'i y'a ye dɔrɔn la hawla wala quwwata illa billah a ka kekun o ye kekunya da ye a ko troupe ma an k'an jɔ yan a y'a ka avion consulté u ko mais pourtant chef b'a fɔ k'an ka taa nin fɛ ko non 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 a ko an ka taa nin fɛ an ka sira fara a y'i da tan a selen ye a tilala k'i jɔ tuguni ka fiɲɛ ta f'a lajɛ a ko an ka taa ta troupe dabala banna troupe dabaliya banna kungo kɔnɔ u ye zigzag de bɔ cɛncɛn sanfɛ zigzag nu u mana kɛ tan da o b'a sɔrɔ jugu bɛ k'u kunna o y'a sɔrɔ zigzag kɛ tan jugu bɛ f'u kɔ u mana fo ka don Niger parce que position tun dilen Sadio de kɛ ka Mali élément gardiw ani armée de terre ani minnu bɛ n'o ye AT ye je t'assure i n'u dɔ ka baro kɛ olu de b'a ɲɛ f'i ye mais a yɛrɛ t'a baro bɔ maa si ye parce que cɛya ye gundo de cɛya gundo n'i y'a dɔn hali kuma a ka gɛlɛ a ma a tɛ kuma a b'a dɔn ne école kɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ yen olu tun b'a ka éléments na minnu ye cɛncɛn in k'a nɔfɛ fɔ Niger a ye Mali armée cɛ caman sauvé ten ka bɔ o de kama bi c'est des gens qui sont aimés Assimi ye min kɛ a dɔnnen don Assimi ka sigi bureau kɔnɔ ka jamana mara sɔrɔdasi tɛ Mali la hali ni recruté la bi k'a b'i tɔɔrɔ Diaw a t'i tɔɔrɔ Malik a t'i tɔɔrɔ Modibo Kone a t'i tɔɔrɔ Wage a t'i tɔɔrɔ parce qu'ils ont vu ils ont fait leur temps ils ont fait leurs preuves et ils continuent à faire leurs preuves cɛncɛn sanfɛ donc o do de mɔgɔ caman sɔmina armée yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an janfalen don mais an janfalen don jusqu'à quel degré o de ma dɔn o de kama coup d'état intervenilen jɔnkunda kɛlen ka ci bila Faransi ma ko a kana Faransi ko tun bɛ min ɲini o ye nin de ka Mali dɛsɛ k'a bi f'a ka mago ka jɔna parce que u y'o de préparé on va créer l'instabilité au Mali de sorte que Mali mago ka jɔ an na Mali ka an wele n'o kɛra an b'an sago sɔrɔ Mali la an b'an sago kɛ effectivement o de kɛra u ye condition bɛɛ de créer pour que jɔnkunda k'u wele jɔnkunda kɛlen ka lettre ci u ma sa u ko jɔnkunda ma ayi lettre ti sɛbɛn ta i b'an wele i bɛ invitation caman i bɛ nin de k'a kɔnɔ i bɛ lettre sɛbɛn ta u yɛrɛ lettre sɛbɛn Faransi ye k'a ci jɔnkunda ma ko a signé e ta foyi t'a la quoi hakilina a signé ni m'a signé an ka terroriste an ye minnu bila ka na kɔ na n'an y'an sen bɔ verrou kan u bɛ moti minɛ n'u ye moti minɛ Mali bɛɛ bɛ siran Segu bɛ boli Mali bɛɛ bɛ boli a ça veut dire la débandante jɔnkunda y'o de signé k'o ci u ma Faransi profité k'a bɛ sanfɛ ko ka Mali armée dɛmɛ appui feu u y'u to appui feu la Mali armée bɛ duguma u ye kɛlɛ kɛ yen cɛgana caman dara o don Didier Dako bɛ kɛlɛ ɲɛ ani Abbas Dambélé Abbas Dambélé qui est actuellement gouverneur de Ségou o bɛ kɛlɛ ɲɛ Abbas Kokɛ Dambélé cɛgana caman bɛ olu tora yen Allahu Akbar u denw b'a dɔn k'u faw tora yen u ba furuyɔrɔ la yen parce que ni sɔrɔdasikɛ tora kɛlɛyɔrɔ la ni den kɔrɔbayara n'a ko ma ba bɛ min a fɔ a ye ko i fa tora ni i ba furuyɔrɔ la Allahu Akbar o ye cɛya de ye o ye cɛya ye i fa cɛlama de sara a musolama ma sa dɛ Allahu Akbar donc cɛ minnu tora yen u nana Gosi libéré ka Douaza libéré ka Ombori u ye Douaza libéré ka Ombori libéré ka Gosi ninnu libéré ka Gao libéré ka Tombouctou libéré Sekere Kidal Faransi y'i cun duguma ka bɔ sanfɛ Faransi y'i cun sanfɛ ka bɔ duguma k'a fɔ Mali armée bougez pas o tɛ tɛmɛ yan kan bɛnkan tun ye san fila de parce que u nana bɛnkan mise en œuvre de daminɛ sa c'est que i k'a faamuya k'a fɔ G5 ko in nana cogo min na quoi n bɛ k'a faamu donc u nana bɛnkan mise en œuvre min daminɛ sisan mise en œuvre o de kɛra sa an bɛ MNLA kɔgɔ k'a dɛmɛ renseignement na Mali armée kan attaque bɛ kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ MNLA yɛrɛ nana ye Mali armée décidélen don o don Didier Dako ani colonel Mamadi Kamara ninnu ani Maliki Diaw ninnu bɛ front na Maliki Diaw tun bɛ front de la ye o Maliki Diaw kelen olu tun bɛ front na ye olu de ko diyagoya f'u ka don Kidal Allahu Akbar zone tampon kɛra Tabakɔrɔ ye Gao jeunes bɔra MINUSMA ye mugu ci u la sous l'ordre de la France kɔrɔ i bɛ fɛn dɔn donc sisan terroriste minnu bɛ yen n'o ye Minjao ni Akmi ni Achoya ni fɛn ninnu Ansar Dine ninnu olu de nana
hakato HCA kun te fɔlɔ Mijao Ansardine olu de nana ani Akmi comme olu ni MNLA dɔgɔni kɔrɔw don u nana jɛ ka Mali armée gɛn groupe d'autodéfense ninnu k'u gɛn ka police islamique sigi Gao Tombouctou ani Kidal mati do mati bɔ o de kɛra occupation sangele dagalen dɔ ye u dagalen do ye ɔ wagati min na u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma u ye baw fara ye ka tɛgɛ don MNLA la MNLA bolila ka t'i retrancher Faransi ka kan kɔnɔ Faransi de y'u protéger ka MNLA kɔkɔ ye don min na ni IBK bɛna accord kɛ accord négociation daminɛli Faransi ko ninnu ma Mijao ni tɔ ninnu ma aw ko k'aw sɛmɛ don accord la ko ka bɛnkan kɛ pour que aw ka dɔ sɔrɔ parce que accord in fɛn de bɛna di aw ma Faransi bi dɔ di Mali bi dɔ di donc Faransi ta o ti sɛbɛn accord kɔnɔ mais Mali bɛ min di o de accord kɛtɔ filɛ a ye na o tɔgɔ sɛbɛn pour que aw k'aw ta sɔrɔ nafa tila wagati aw kana fɔ parce que EIGS olu ye Faransi dɛmɛ kɛlɛ la Syrie ani Liban ani Irak donc olu ka juru bɛ Faransi la Faransi k'a bɛ n'u ka juru sara Mali la di Faransi promesse min ta a ma tenir Faransi de k'a bɛ n'u ka juru sara Mali la donc f'u ka don accord la n'u bɛ don accord la Akmi kɛra islamiste ye ka ban Faransi bɛ k'o kɛlɛ Mijao ye islamique ye f'u ye mɔgɔw bolo tigɛ Aliou Touré ninnu police islamique ninnu f'u ye mɔgɔw bolo tigɛ ka dɔw fara la kɛru olu tɛ se ka ye accord la diɲɛ na a bɛ Faransi discréditer Faransi bɛ accord min ɲɛfɛ donc f'u k'u tɔgɔ yɛlɛma Akmi y'a tɔgɔ yɛlɛma ye ka t'o kɛ HCA au conseil islamique de l'Azawad au conseil islamique unifié de l'Azawad o de kɛra HCA ye mouvement arabe de l'Azawad MAA o de Mijao ye ka tɔgɔw falen tan dɔrɔn ka tɔgɔw falen dɔrɔn mais c'est les mêmes personnes ɔ kana accord signé ni Mali ye k'a fɔ ko accord blanc en œuvre o de kama bi Faransi ka condition na pour que u ka embargo wuli ka bɔ Mali kan ko fɔ Mali k'a décider ka accord blanc en œuvre selon les directives de la France CEDEAO ka embargo kɔnɔna la condition ninnu b'a la ni condition ninnu de b'a la mɔgɔ bɛ c'est que mɔgɔ ma min faamuya embargo ko in na donc 12 mois 16 mois 18 mois 24 mois 5 ans chronogramme ni si tɛ kɛlɛ ye condition dɔw de posé len don n'a ma sɔn nin ma embargo tɛ wuli condition dɔw de posé len don condition ye mugan ye n'a ye 5 ta san kalo 12 bi d'aw ma condition ninnu na n'aw ye 15 ta 18 mois bi d'aw ma n'aw sɔnna condition bɛɛ ma an b'a kɛ carte ta ɲɔgɔn ye durée min ka d'a ye o bi d'aw ma 5 bi d'aw ma 20 conditions o de bɛ 20 conditions an y'a ye Facebook la dɔ ye 13 conditions sɛbɛn ko o de posé len don ale t'a kun don kalama c'est 20 conditions Faransi kɛlen bɛ ka min posé Assimi Goïta ni 5 colonels kun n'aw sɔnna min ma aw mana sɔn Faransi ta ma ka se degré min na o délai de bi di aw ma Allahu akbar donc o la faut que mɔgɔw ka dɔn kun jumɛn na embargo balilen don ka wuli ko in de ye nin ye n'o tɛ 12 mois ko tɛ 16 mois ko tɛ 18 mois ko tɛ 24 mois ko tɛ 5 mois ko tɛ condition dɔw de bɛ yen ni Assimi sɔnna Faransi ka condition bɛɛ ma sisan les 20 conditions u bɛ 5 ans susu Mali kun an bɛ taa n'a ye an bɛ taa n'a ye wa ni transition banna u b'a fɔ ko ka charte yɛlɛma u m'a fɔ ko Assimi tɛ se ka présenter ni élection ni transition banna Faransi yɛrɛ de bɛna exiger Mali kan u ka charte yɛlɛma Assimi ka continuer tant que a bɛ ka Faransi ka baara kɛ a bɛ continuer a bɛ san 20 kɛ a bɛ 2 mandats kɛ a bɛ 3e mandat kɛ a bɛ 5e mandat kɛ a bɛ 10e mandat kɛ maa si tɛ kuma Assimi ko ko o t'a se ka kɛ tant que a bɛ ka Faransi ka baara Assimi de ko n tɛ Faransi n ti sɔn i ka condition kelen ma kelen Assimi bannen don hali kelen Assimi bannen don ka sɔgɔma fasodenw ka nin yɔrɔ in de faamu nin de tiɲɛ voilà pourquoi Goodluck Jonathan bi taa a bi segin a bi taa a bi segin min bɛ fɔ médiaw la chronogramme de 18 mois de élection de tiɲɛ t'a ye kɔrɔ i ka nin kuma nin de tiɲɛ condition de bɛ chemise kɔnɔ ka na n'an i bɛ sɔn 6 mois ma nin don n'i bɛ sɔn 18 mois ma o ye nin ni nin ye n'i bɛ fɛ ka 24 mois kɛ o ye nin ye Assimi kɛlen ka 24 mois fɔ condition minnu jirala la n ko a ye tabali de gosi ko nin bɛ se ka kɛ ne ka jamana kɔnɔ cogo jumɛn na n ti sɔn Assimi ye tabali gosi n ti sɔn n'i y'a mɛn ko négociation bɛ ka kɛ négociation min bɛ sen na nin de bɛ ka négocier dɛ sinon délai mandat ça dit 6 mois sabali sa ne y'a fɛ yan ko négociation tɛ tɛmɛ 5 mois kan allo Gandhi transition an b'a fɛ ka kɛ 12 mois non o ka ca cɛ a y'a kɛ 6 mois ye non 6 mois ka dɔgɔ dɔ fara kan ok d'accord donc an k'a kɛ 12 mois ye ou bien an k'a kɛ 18 mois ye ok d'accord donc an b'a kɛ ten merci bien a bɛ minute kelen kuma bɔ wa tɛ sigi sani premier ka mun solution sɔrɔla problème na mais mun de la bɛn tɛ ka k'a la nin de bɛ dugu ma Goodluck Jonathan ye nako joli kɛ parce que u nana ka yira fasoden bɛɛ Abdoulaye Diop ye mission joli kɛ nin bon c'est ça la vérité
min ma fɔ maliyɛnw ye dɛ filɛ k'o de f'i ye bi o de ni n'i y'a balanen a balanen don ya dɛ o de kama mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko an kɛlen ka nin bɛɛ kɛ embargo la ko Assimi man ka sɔn 16 mois ma a man ka sɔn non ni 24 mois kɔni t'an ti sɔn mais 24 mois à quelles conditions mɔgɔw t'a dɔn voilà mɔgɔw t'a dɔn conditions de bɛ duguma min ti fɔ c'est ça les o de huis clos ma yɔrɔ ye n'i y'a mɛn k'u ye da sɔgɔ da la ka kuma k'u t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama ninnu de bɛ yen n'o tɛ n'u bɔra u b'a fɛ mɔgɔw ka bɔ min kalama u b'o communiquer kɔni kɛ o kɔrɔ i bɛ condition ninnu labɛn semaine kɔnɔ an bɛ émission spéciale sigi ni Ala sɔnna an bɛna émission spéciale sigi a kan a condition ils sont politiques militaires économiques stratégiques et même culturelles et linguistiques a bɛɛ b'a la condition ninnu bɛɛ b'a la donc ni Assimi ko k'a ti sɔn français ka o condition ninnu ma la France est prête à tout pour que ka Mali jigin dingɛ kɔnɔ raison pour laquelle i bɛ ka sɔmili k'a fɔ ko bɛna gɛlɛya a tɛ se k'a jigi da Faransi kelen kan a y'a laɲini farafinna jamana tɔw fɛ minnu bɛ cɛncɛn ka jamana kan ko an ka force dɔ sigi pour que ka Faransi contourner G5 Sahel ye IBK ka initiative de ye dɛ IBK awɔ parce que ATT kun y'a fɔ mɔgɔw m'a mɛn IBK nalen kɛlen k'a ye k'a fɔ mɔgɔ tɛ se Faransi la a ko je ne négocierai pas avec ceux qui sont en armes on ne me triembalerait pas a ye a négocier a y'a kɔri négocier a triembalera k'a biya k'a kolongolo fo k'a korondo o kɛlen a la sisan a ko ko bon k'an ka G5 Sahel sigi pour que farafinna jamanaw k'u ka autonomie sɔrɔ efficacement u ka se ka kɛlɛ kɛ ka terrorisme kɛlɛ Faransi ko Faransi ka wari de di G5 Sahel ma sisan an taara an tɛgɛ sigi ka tila ka an di Faransi ma G5 Sahel Faransi ye mun de kɛ i b'a dɔn wa Macron ko ok ni G5 Sahel de ka d'aw ye problème foyi t'a la n bɛna an bɛ G5 Sahel sigi mais ne b'a wari bɔ n'a bɛ sigi a bɛ sigi ne ka cadre kɔnɔ wa ne sen bɛ don a la kɔrɔ i b'a fɛ k'a fɔ G5 Sahel fana Faransi ta de ye o fana ye Faransi ta ye i n'a fɔ CEDEAO awɔ ja an boli donc IBK o ko min ju tigɛ a finition laban nana kɛ Faransi ye politique jumɛn kɛ a sen b'a la a da b'a wariko la donc a y'i profiter o de fɛ sa ka G5 Sahel bɛɛ minɛ k'a k'a ta ye parce que IBK ɲinɛna min kɔ f'a k'u invité Faransi IBK ɲinɛna min kɔ jamana o jamana n'o bɛ G5 Sahel la o bɛɛ ngɔnɔ minɛlen don Faransi bolo déjà quoi ni Tchad ko a b'a ŋɔɲɔŋɔɲɔ Tchad ngɔnɔ minɛlen don Mauritanie pareil Mali pareil Niger pareil Burkina ainsi de suite donc a y'u bɛɛ ngɔnɔ minɛ ten ce qui fait que aujourd'hui G5 Sahel a nafolo u taar'u jigi da Faransi kan ko Faransi ko k'a b'a wari ɲini Faransi ye ci bila Trump ma o nalen fanga na k'a fɔ G5 Sahel an ka wari bɔ Trump y'a lajɛ ko mais Mali ko la anw bi mun sɔrɔ États-Unis Faransi ko bɔn an ye sara kɔni tila sara 3 ye Faransi nin yɔrɔ ye kelen ye États-Unis nin yɔrɔ ye kelen ye MNLA nin yɔrɔ ye kelen ye ani terroristes nin yɔrɔ ye kelen ye tɔ kelen kɔni bɛ yan o ye dɛmɛbaw ye an y'o tila o ni ɲɔgɔn cɛ États-Unis ko non ne ka baarakɛta ka bon ni e ta ye dɔ bɛ bɔ e ta de la ka fara ne ta kan sani kɛlɛ ka daminɛ intérêt de bɛ dɔn sani G5 Sahel kɛlɛ ka daminɛ Trump y'o de fɔ Macron ye Macron ma sɔn o ma Trump ko bon ko n'o don ko ne ka dɔrɔmɛ ti don G5 Sahel la a y'a fɔ i m'a mɛn yan n y'a kuma mɛn réalité de ye nin ye n y'a kuma mɛn ne ka niyɔrɔ kelen min b'a la o bɛ kɛ ka Barkhane dɛmɛ ani MINUSMA dɛmɛ mais G5 Sahel n'i bɛ fɛ ne sen ka don o la tuguni i bɛ dɔ de bɔ i ta la ka fara ne ta kan Faransi ma sɔn o de ma kɔrɔ nin b'a yira an bɛ ka tila Faransi la dɛ donc o de la G5 Sahel a ma se ka financement américain sɔrɔ Faransi yɛrɛ promesse min ta Faransi ma se k'o honorer parce que Faransi tun jugun bɛ États-Unis ni Allemagne ni jamana wɛrɛ kan olu y'u niyɔrɔ ka dɔgɔ a la Faransi ye natabaya kɛ G5 Sahel na Faransi yɛrɛ sago bɛ jamana minnu na olu de ye G5 Sahel o donc u ye G5 Sahel fili boloko la o tuma o G5 Sahel kɛra barikɔlankolon kolonkolonkan de a tɔgɔ ka bon pour tɛrɛ pas paga a t'o ɲɛ jamana kɔnɔ donc sisan a bɛ kɛ G4 Sahel ye sisan donc sisan Faransi kelen k'o dɔn sisan a y'i bolo bɔ G5 Sahel kɔnɔ mais munna sisan G5 Sahel ko kuma wulila parce que Barkhane gɛnne ka Takuba gɛn ka accord militaire fara k'o fili cadre juridique foyi tɛ Faransi bolo u bɛ se ka baara kɛ min kɔnɔ ka opération kɛ Mali la ni G5 Sahel tɛ parce que u bɛ G5 Sahel la G5 tun tɛ o n ko G6 de don 6e ye Faransi de ye o o de yelen tɛ quoi G6 Sahel de kun don 6e ye Faransi de ye o G5 de bɛ papier kɔnɔ mais 6 de don donc Faransi b'o opération min kɛ o de b'a to Faransi b'i profiter fɛnɛ ka na Mali territoire kan ka na opération kɛ ka terroristes dɛmɛ ka juguw dɛmɛ Mali kan mais kɔrɔ nin b'a yira jamana marabaaw b'a fɛ ka hali ni Faransi donna minɛnw la ka don a nɔfɛ dɛ
aye France fait belle jelen gen ga bande ante France ko sa anta ko France de bango parce que muna na ni ngoyi ne a fait ga plateau kayan ngo France profiter wati mi France Mali espace aérien soso oui fo ambora ka pma fo France ministère des affaires étrangères et ministère des armées au bora ka communiquer que ko lui opération minuni ke Mali la ko c'est dans le cadre du G5 Sahel ah mais voilà jamana mo ba nunu ka ko sobere donc asimi ko si c'est dans le cadre du G5 Sahel problème ta là nya famia mais si ka G5 Sahel kono a turu be se muna na ke G5 Sahel président jamana duru nunu président abi worote olu ni ɲɔgɔn cɛ de ni e sangelenge ni me sangelenge ni me sangelenge ni me sangelenge comme asimi b'a dɔn turu setɔ do Mali ma a ma pressé la patience stratégique oui du commando spécial oui du bataillon des forces spéciales le colonel Assimi Goïta a ma pressé a sigi ka France kɔnɔ wo da la n'a bɔra dɔrɔn b'a kunci n'a bɔra n b'a kunci France bɔra cogo jumɛn na a tun bɛ Tchad de bolo Tchad ka présidenya banna turu bɛ se Mali de ma sisan ala nana Mali dɛmɛ Tchad min ye coup d'état kɛ Idriss Déby itno a tun b'o de bolo o salen o denkɛ nana ka na fanga ta coup d'état kɛ ka fanga ta a tora o bolo yen o yɛrɛ communiqué dɔ kɛ wagati la ka fɛn dɔ fɔ Mali ma i m'a communiqué de coup d'état kɛla ka communiqué kɛ ka Mali rappeler à l'ordre ɲɔrɔ o kɛra Assimi ko han e coup d'état kɛla e bɛ ka G5 Sahel diriger ka laban ka communiqué kɛ e n'an ka mɔgɔw bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma ne tɛ kum'i fɛ m'i kɔnɔ non patience dan non patience mi men comme o ye France ka G ye Assimi ye France piégé ye ne quoi Idriss Déby denkɛ Mahamat o ka président G5 Sahel la o san kelen nana dafa turu sera Mali ma France ko a kana di Mali ma dɛ o ko mun na e ko coup d'état bɛ Mali ye coup d'état kɛ bɔra Tchad président a bɔra bɛɛ président min bolo sisan k'o ye coup d'état kɛ o ko non ko compte tenu de la situation politique du Mali situation politique dɔ bɛ Mali la min bɛ Mali bali ka kɛ G5 Sahel président ye wa non tɛ k'o ɲɔgɔnna tɛ Niger k'o ɲɔgɔnna tɛ Tchad non tɛ stabiliser non o tɛ se k'o kuma fɔ o tɛ se k'o kuma fɔ France ka piège donna yen de parce que o b'a dɔn n'u G5 Sahel président di Mali ma au collège G5 Sahel commandant le commandant des forces conjointes oui min bɛ force conjointe kunna u ka kɛlɛbolo kunna o ɲɛmɔgɔ de bɛ kɛ colonel Assimi Goïta ye n'o kɛra kalo kelen a bɛ Niger libéré ni Mali kɛlɛkɛminɛnw ye ka Burkina libéré ni Mali kɛlɛkɛminɛnw ye u siranna o de ɲɛ parce que bi kɛlɛkɛminɛn min bɛ Assimi ni Sadio bolo ni Mali kɛra G5 président ye G5 force conjointe k'o commandement de Assimi Goïta ma o kɔrɔ ye pouvoir bɛ Assimi bolo ka Mali avion wuli dans le cadre du G5 Sahel ka taa terroristes frapper Burkina ka t'u frapper Niger ka t'u frapper jamana ninnu bɛɛ la G5 jamana ninnu bɛɛ la non o tun ye G5 libéré tɔ n'o kɛra a ye terroristes ka dagaw ci cogo min a bɛn'o de kɛ quoi n'o kɛra o ye France ka plan bɛɛ tiɲɛnen ye Burkina bɛɛ talen don en otage o bi ban Niger talen don en otage o bi ban Mauritanie kɛlɛ kelen talen don en otage o bi ban o de kama France ko a ti di Assimi Goïta ma parce que kɛlɛ se b'a ye ka Sahel bɛɛ libéré n'o kɛra a kelen bɛ kɛ G1 Sahel de ye bani kun filɛ nin ye kun tɛ k'a fɔ ko politiquement ko Assimi ko a ye coup d'état k'o tɛ dɛ parce que n'i y'a di Assimi ma bi Sadio bi général de division Umar Jara wele ko bon Umar G5 Sahel président dira ma dɛ Assimi ye ordre di k'an ka Sahel libéré kalo kelen je te dis kalo kelen u bɛ base nin bɛɛ susu sisan a wari de bɛ bɔ Mali wa ne kɔnɔ u bɛ Sahel libéré sisan parce que Assimi ka objectif ani Sadio ka objectif ye mun ye sisan G5 jamana minnu bɛ yen ni u ye terroristes susu n'u bɛ boli ka don yen k'o jamanaw fana dɛmɛ k'u libéré mais France tɛ sɔn. Taayɔrɔ tɛna na k'u la bilen terrorisme kelen mana ban n'o kɛra terrorisme kelen mana ban France bɛ gɛn ka bɔ yen nafa foyi tɛ kɛ France la Sahel kɔnɔ tuguni France tɛ fɛ o de ka kɛ o de la a ye Mali bali ka G5 présidenya sɔrɔ o dɔrɔn tɛ France b'a fɛ tuguni sisan. G5 ka to Sénat toujours malgré qu'ale gɛnna accord t'an ni France cɛ bilen a k'i profiter G5 fait toujours ka opération kɛ Mali la G6 o tɛ G6 ya G6 Assimi de ko o ti kɛ a y'an ka kuma mɛn an kun b'a dɔn Assimi bɛ jamana jɔ de la mɔgɔ tɛ se ka jamana jɔ n'i ma nin pion minnu bɛ France ni m'u kari o de la ne y'a f'i ye n ko G5 Sahel n k'a bi ban n ko Mali bɛ kɛ G1 Sahel ye donc sisan communiqué min n'a bɔra ka bin gouvernement fɛ
ni colonel stratège Ablaye Maïga y'a kalan. Ah, allez, nini allez si le ortem nani, teni militaire et trop ma font on kubara bado ben bituni. Il n'y a pas la ta. Ne va aller teni militaire si le ortem na ne va font. Bon, kana teni na jere. E ba que le doctorat nani de babolo. Doctorat nani Doctorat nani. 4 doctorats. Ah, ay no kala da ta yo. 4 doctorats. O de ba que le molo. Doctorat nani ayo kala de ke. Abdoulaye Maïga. Ne de porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Kana puma ba la il n'est pas âgé, ani asimi mbe âgé ha. C'est la même génération. O de babolo. Donc colonel Ablaye Maïga il mesure les mots et par rapport au wakati mi kominga ngake. Ah non, précédent là quoi. Après Célinda il est posé. Porte-parole du gouvernement. Et ni cey nana bi même mindaka. Na nana mi kodaka bi. Ni aye ki tabu kono o de Ablaye Maïga parce que ni a korofa kofe na nana ni aye il veut dissuader il va ka vako non. Comme c'est ngé cheminga ngo côté. Otenier. Donc aller de communiquer kalan. Bi wala danna o de en sénatelia. Communiquer ko Mali gouvernement bi diama la donia ka fo G5 Sahel jamana kundugu ka réunion mina temena février kalo kletan ani duru njamena ko hukum benaka ku ka na 8e session ordinaire no ka la jaba woloflana ko kunga ke Bamako février kalo temene en 2022 hukum benoka o de bengae février 2021 février 2022 au cours de quoi n'habite Malila Kaladjeke au sein fait des président Abidi Malima. Conformément à la pratique établie, cette décision devrait ainsi consacrer le début de la présidence malienne du G5 Sahel. Président Touma a dit Malima au rayon c'est fait. G5 Sahel président. Cependant, après les termes indiqués, la dite session de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ne s'est toujours pas tenue, en dépit des multiples initiatives prises par le Mali dans ce sens auprès des instances du G5 Sahel pour y attirer leur attention. Qu'au délai sera au mappement, Mali et G5 Sahel démarché Kata Djamala Koundougou Befé, car fouille qu'au délai sera. Mali ka président délai sera depuis février. Et qu'a compté février, mars, avril, mai, Kalonani ou mappement. Kalonani temps. Ah, président Glonembe Tchadini Maliché. Francis Siglendo. Ah, Francis de quoi qu'on a dit? Francis de quoi qu'on a dit? Amboro Fene Kalama. Oh, ou quoi? Ou y correspondance là-bas, Minchi, février, kalo kile mougan fla. Minchi la général Mohamed Idriss Debima. Minchi Sénégal, Tchad transition Nyemoy. Tchad président. Nous transition président. Ni alebe G5 Sahel Nyemoy la. Asime kouya la sobi ka fo ko. Ni nyeta masoro. Siki ka fo ni bara nununa. Jani mekalo kile tan duruche. Comme Malibe Ika. Bara mi anaka bara nyoga me G5 Sahel ka ba sunzoro. Force conjointe parce que G5 Sahel, il y a la conférence des chefs d'État, il y a la conférence des ministres, il y a le G5 Sahel qui la force conjointe qui réunit les chefs d'État-major des différents pays membres du G5 Sahel. Mali Boran Bella. Donc Mali Boran Bella, c'est les différentes instances. Au gouvernement de Moro Akila Djiginga Fo, au 8e session Kebalia Malila, G5 Sahel qui a une réunion statutaire ou aka organou. Olu barau kebalia Malila oye sharia soso de mi ni G5 Sahel sikirani sharia munu ye ni obolu kon o Mali gouvernement ko ati son fieu ka fo nyeta munu kanga ke G5 Sahel kono olu ka soso Mali ka président o ka buruja ka Mali kumaniya aka hakema ko Mali G5 Sahel sharia foi to fo ka fo jamana wore kangi i opposé Malika président là. Au cours de Kafo, Tchad bana, Niger bana, Côte d'Ivoire fait bana, Kouti Soko Malika G5 président. Malgré que Côte d'Ivoire data là. Oui, allez G5. Oh, mais allez faire bana, allez y dada là. Parce que allez français kabara là. Oh, donc, quoi y est ça réaction de conférence des chefs d'État, à du secrétaire exécutif, à nous programme annuel 2022. Ko Oshima adopté wa warko manyanabo. Oko G5 Sahel kelendo do ka bulula minanye.
jamana dɔw ka bolola minɛn ye k'a k'u ka kɛlɛkɛ minɛn ye u ka intérêt kama ka ɲɛnɛ farafina jamana n'o ye saheli jamanaw ka intérêt kama k'o kama Mali gouvernement y'a décidé k'i yɛrɛ retirer ka bɔ G5 Sahel instance bɛɛ la hali a kɛlɛkɛ bolo force conjointe an nin bɔra bɛɛ la pewu retrait pur et simple alhamdulillah suspend tɛ dɛ Assimi Kungo n'a ma kɛ jani le 15 mai cɛ n b'a suspend bi ye le combien bien le 15 ah le 15 mai sera Assimi ko n t'a suspend dɛ n b'a retirer yɛrɛ ka bɔ a la pewu an bɔra la ni y'a kuma bannen ni y'a kuma bannen ah Assimi bɛ ka Afrique libéré ɔ sisan ko o décision in a bɛna ci G5 Sahel jamanaw bɛɛ ma a bɛna ci u bɛɛ ma u bɛɛ ka bɔ a kalama wa o dɔrɔn tɛ organisation ka procédure olu ye sira min fɔ a b'a ci olu fɛ comme olu ye sariya sɔsɔ Assimi ko ale bɔtɔ tɛ sariya sɔsɔ a ko Mali kalilen don k'a fɔ Mali lakana Mali jija ni Mali wuli ka jɔ ko bɛɛ de bi kɛ walasa Mali ka bɔ nɔgɔ la ani farafina peuple olu ka bɔ nɔgɔ la ça c'est un discours panafricain a jɔra Modibo Keita jɔyɔrɔ la a jɔra Lumumba jɔyɔrɔ la a jɔra Thomas Sankara jɔyɔrɔ la ye olu minnu ye farafina ka kelenya kɛlɛ kɛ ani Sékou Touré ninnu ɔ nin ye Assimi ka cikan de ye donc Gandhi bi le 15 mai G5 Sahel Mali t'a la tuguni a force conjointe fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ olu fɛnɛ ka minɛnw de bi cɛ fleuve Niger ba dɔ de b'a ye k'u fili a kɔnɔ k'u talo jiwoyo bɛ taa n'u ye u bɛ taa Niger komi Niger ye ɲama mara yɔrɔ ye a ɲama bɛ taa mara Niger u bɛ bɔ Mali territoire kan G5 ka base de bɛ Mali la yan donc o base fana bɛ na cɛ u ka base tun tɛ Badalabugu an b'u gɛn yan o gɛnna o fɛnɛ bɛ cɛ an b'a cɛ dɔrɔn k'a kɛ ba joliba kɔnɔ k'a tan jiwoyo bɛ taa n'u ye Niger c'est terminé i bɛ dɔn min fɔlɔ i bɛ dɔn min donc Mali jara ne y'a f'i ye n ko an ka souveraineté a jɔsen filanan n'o ye souveraineté militaire ye n ko a bi sinsin n ko a baaraw daminɛna nin y'a étape ba dɔ franchir ye a tɔ ye kelen ye o jumɛn o ye Nations Unies ye MINUSMA ko fila don Mali ye laɲini dɔw kɛ janni mois de juin cɛ k'a fɔ ni MINUSMA bi to Mali la parce que an ka fɛn dɔ fɔ Mali ye ɲɔgɔn ye Mali jamanaw taara ka taa diɲɛ jamanaw bɛɛ dɛmɛ kɛlɛ la donc MINUSMA tɛ force gansan ye MINUSMA ye an ka juru min bɛ diɲɛ jamanaw la Faransi la ani diɲɛ jamanaw la Afrique jamanaw la MINUSMA ye Mali ka juru sara de ye Hollande nana Mali la a y'a fɔ ko Mali taara Faransi bɔbolo la an mɔgɔw taara Indochine kɛlɛ kɛ ani Faransi kɛlɛ kɛ donc an ka juru min bɛ diɲɛ jamanaw la an ka sɔrɔdasiw ye kɛlɛ min kɛ Darfour ninnu Libéria ninnu a ka jamanaw ka ca diɲɛ na o juru saraw de bɛ yen dɛ jamana fɛn o fɛn mɔgɔ bila ka na Mali la k'u sen don MINUSMA la u bɛ juru sara de la donc n'i ka juru bɛ mɔgɔ la mɔgɔ y'i ka juru sara i kana kɔn k'i sɛlɛ a la fɔlɔ i b'i ka conditions de poser n'a ma ɲɛ k'aw nana dɛmɛ Mali ye min kɛ Faransi la k'a ka amendement ci Faransi ma accord défense la a bɛ nin falen n'o kɛra a bɛ k'an ka bololaminɛ de ye an b'o ɲɔgɔnna de ci MINUSMA ma sisan k'a fɔ a bɛ nin de falen donc o lettre de bi sɛbɛnna Assimi Goïta fɛ k'o di Choguel ani Ablaye Diop ma Mokhtar Wane Djiwoyo taara n'o ye a ka hakɛ to k'o di Ablaye Diop ma o amendement n'o ye Assimi hakilinata ye n'o ye Mali ka intérêt o de labɛnnen don sisan o de bɛ taa yira MINUSMA na Nations Unies ka kɛnɛ kan Faransi de tun bɛ taa Mali défend fɔlɔ o banna Mali yɛrɛ de bɛ taa a yɛrɛ kunkan o kuma fɔ sisan Choguel bɛna Modibo Keita gulokiba don ani Ablaye Diop u bɛ taa ka taa o jira les excellents MINUSMA na Nations Unies ka kɛnɛ kan n'u sɔnn'o ma Faransi ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ MINUSMA kɔnɔ an b'a bɛɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ t'an ka affaire kɛ an bɛ diɲɛ a bɛɛ kɔ MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ di Mali ma d'accord an ka général de division Umaru Jara bɛ kɛ MINUSMA force président ye a bɛ bila o ɲɛ Mali la yan o de sɛbɛnna o an ka commandant minnu bɛ zone na Nara de fɛn ninnu olu de bila MINUSMA ɲɛ kɛlɛkɛminɛn fɛn bɛ MINUSMA bolo a bɛɛ bɛ d'u ma an bɛ kɛlɛ kɛ n'u ma sɔn o ma u bɛ taa fu Malika kanama o de bɛ sen na donc an tɛ girin k'u gɛnɛ an bɛ jo de sɔrɔ o kan fɔlɔ an b'an ka conditions poser n'u ma sɔn an ka conditions ma o tuma an b'a fɔ u nafa t'an kan u bɛ taa donc o baara de bɛ sen na donc n'o kɛra sisan o ye force d'occupation ni force étrangère bɛɛ gɛnɛ ka bɔ Mali la sisan o kɛra n'o kɛra on a notre souveraineté militaire pleine et entière pour que k'o renforcer sisan Sadio Kamara bɛ dɔ fara a ka taama ni coopération kan
Yaro sisan a bɛ k'a ka kɛlɛbolo tigi n'o ye général de division Umaru Jara a bɛ k'o ci jamana kan a y'a ci Turki ka laban k'a ci Rwanda i y'olu ye. Donc o ye stratégie militaire ye donc Sadio bi dɔ fara o de kan sa k'o tɔ renforcer ka dɔ fara kɛlɛkɛminɛn kan donc jamananin minnu b'an da fɛ militairement an bɛ Mali lakana ka tila k'olu lakana parce que n y'a f'i ye G1 Sahel natɔ don parce que min bɛ ka da jamana ninnu kan i b'a dɔn. Tchadiens ma bɔ k'a fɔ k'u tɛ Faransi fɛ ka Faransi ambassade ci ka Faransi ka signal bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ci ka Faransi drapeau jeni o ma kɛ kunun ni bi yan. Diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ révolution intelligente. An y'a mɛn ko Burkina y'i den ka accord secret dɔ signé ni Faransi ye Paul Henri Damiba. A k'i jija a kana jɔn a la n'a jɔnna a la Burkina bɛɛ b'a lajigin ka bɔ yen dɛ. Ayi n'a jɔra a la o y'a taatɔla dɛ. N'a jɔnna a la fiɲɛ min bɛ taa ni Bazoum ye a ti mɛn parce que fiɲɛ bɛ taa ni Bazoum ye a ti mɛn o. Ne de bɛ k'a f'i ye sa maa o maa bɛ Faransi ka doni kɔnɔ minɛn kɔnɔ Faransi ka kala de bɛ yɛlɛla o. N bɛ k'a f'i ye a sɛbɛn bi ne ma kuma gansan f'i ka plateau kan fɔlɔ dɛ wa fiɲɛ bɛ taa ni Bazoum ye a ti mɛn fiɲɛ min bɛ taa ni Bazoum ye funufunu min bɛ jiriju bɔ ka taa n'a ye yarɔ fura de la an kɔni ko tɛ Paul Henri Damiba o fiɲɛ bɛ taa n'a ye parce que ale ma yeli o. D'accord kɔrɔ n y'a f'i ye cogo min na i bɛ CEDEAO ka condition ninnu i b'a essayer an bɛ thème spécial dɔ ta don dɔ la an bɛ émission spéciale sigi o thème ninnu kama nka nin b'a to an bɛ don an ka émission deuxième partie kɔnɔna la n'o ye k'a fɔ an camarade de lutte min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn urgent bonne nouvelle Sékou Tounkara le politologue a bɔra États-Unis uniquement ka na k'a fɔ ko marche min bolodalen tun don Mali la ya boulevard de l'Indépendance sanfɛ pour soutenir l'armée malienne a nan'o kana kan bi ale ani Ben ani Sidiki Kouyaté u tun bɛ PCFM na n yɛrɛ tun bɛ de 14h à 17h émission depuis émission kɔnɔ an sigara kosɛbɛ parce que an ye publication dɔw ye mɔgɔw bɛ ka fɛn caman fɔ ka publication kɔnɔna la an y'o bɛɛ ye radio la ka an to radio la bɛɛ sɔmina k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni an tilara émission na u bɛ sɔn ka na Sékou minɛ aw kun sɔmina ayi pratiquement n bɛ se k'a fɔ bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ni émission kɔni kɛ banna Sékou bɛ minɛ parce que an bɛ ka fɛnw suivre réseau sanfɛ an bɛ ka kow jateminɛ kosɛbɛ Mali ko kɛlen don sira min ye sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali bɛ sira min kan sisan a bɛ ɲini ka kɛ a bɔ ni t'a fɛngɛna fo kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana t'a ka fɛngɛ a bɛ ɲini ka k'o ye sisan quoi dɔw b'a fɛ ka Mali ko kɛ o de ye sisan kɔrɔ an tilara émission na an nana ka na an jɔ da la entre temps mɔgɔw bɛ baro ni fɛnw na phototaw b'a la bɛɛ ni Sidiki ni Sékou ninnu an b'o la dɔrɔn u nana ka na Sékou minɛ yen de ka taga n'a ye bon an y'a ye après k'a fɔ ko a taara KN na mɔgɔ caman ye an wele mais mɔgɔw ka min dɔn a minɛna yɔrɔ min na a minɛ kun ma fɔ mɔgɔ si ye a ma fɔ mɔgɔ ka plainte b'a kɔ a ma fɔ ko jamana de dɔn foyi ma fɔ mɔgɔ si ye a kɔni kɛ minɛna a nana ka na se nin wagati ma kɔrɔ a kuma cayara kosɛbɛ parce que ni a jateminɛ bi mɔgɔ mun bɛ ka fanga dɛmɛ a homme fort dɔ Sékou ye hadamaden mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw ka liti minɛ cogo tɛ kelen n m'a fɔ k'a fɔ défaut t'a la mais k'a fɔ Mali kanu t'a la o ye nkalon ye Mali kɔni kɛ Mali ka d'a ye Mali kanu b'a la kojugu fana bon bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ k'a ka hakilina fɔ dɔw ko ko plainte caman b'a kɔ dɔw ko k'a ye militaire de dɔgɔya mais kɔrɔ e yɛrɛ bolo n'a kɛra k'a fɔ k'a ye militaire de dɔgɔya a situation bɛ se ka kɛ cogo di bi Sékou ka ko a position bɛ cogo di pour que jamana kɔnɔdenw ka se k'a faamu parce que nkalon ye haramu ye bi mɔgɔ mun bɛ ka fanga dɛmɛ su in na mɔgɔ caman fari fagara mɔgɔw fari fagara ka sabu kɛ k'a fɔ bon ni jamana sera nin niveau in na bi an mun bɛ ka jamana dɛmɛ k'a fɔ k'i yɛrɛ jamana marabagaw min ka se k'i dɛmɛ pour que k'i kisi fɛn dɔw ma a bɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ de fɛngɛlen don olu de labilalen don fanga ye o dɔw fana ko non ko ni an ko Mali kura an bɛ Mali kura nɔfɛ ko Mali kura ni kiri de don kiri bɛ ka kɛ ko an k'a to kiri k'a ka baara kɛ parce que an yɛrɛ ko Mali kura donc ko mais n'a y'a sɔrɔ jamana mun bɛ ka fanga dɛmɛ olu dɔrɔn de bɛ ka minɛ mun tɛ ka fanga dɛmɛ olu tɛ ka minɛ k'an bɛ se ka kuma ko mais k'an ka a to kiri k'a ka baara kɛ ka sababu kɛ Mali kura ko ye ni hakilina fila de nana ka n'a sɔrɔ kuma kɔnɔna la mɔgɔw ye min fɔ mais ka yeta jumɛn yɛrɛ de ye nin na bi i bɛ se ka mun de fɔ fasodenw ye a ko la bi ani a kanubaga bɛɛ bi ani fanga dɛmɛbaga bɛɛ bon n bɛ min fɔ ko in na an ka ko in jateminɛ ni hakilisigi ye avec prudence parce que i b'a dɔn mɔgɔw bɛ fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na fanga ni justice tɛ kelen koyi fanga ani justice tɛ kelen tɛ kɔrɔ ma faamu i bɔra k'a fɔ ko Sékou Tounkara bɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ a bɛ ka Mali dɛmɛ mais ça c'est le pouvoir politique et le pouvoir exécutif mais o ni justice tɛ kelen dɛ justice y'a dama pouvoir de ye.
olu ka yeta ani mɔgɔ tɔw ka yeta wagati kelen na kelenw tɛ donc fango fɛn fila bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ mɔgɔ dɔw ko Mali justice ko instrumentaliser no k'a bila fanga ka disposition na ni min ka di fanga a b'o kɛ o ye galon de ye o juge si tɛ se k'i ka jugeya kalan kɛ k'a yɔrɔbu don k'a serment prêter k'i bɛ sɔn i ka instrumentaliser quoi o diyara i ye de o y'i ka propre conviction ye ne y'a f'i ye ka plateau kan yan ko y a l'intime conviction du juge n y'a f'i ye juge la mɔgɔ minnu bɛ se ka instrumentaliser hali dɔɔni dɔrɔn ça c'est o ye procureur ye parce que olu bɛ relever parquet la le parquet o bɛ relever ministre de la justice la mais juge minnu bɛ kiiri tigɛ les juges d'instruction, les juges de siège et tout. Olu koni, olu mago foyi tɛ politique la, olu mago foyi tɛ président, olu mago foyi tɛ. Olu bi loi de lajɛ, olu bi charia appliquer. Ils sont indépendants. Ouais, ils sont inamovibles. Ils vont au corridor. Hali tse ku miti, hali tse ku wuli ka bu place la. Donc mɔgɔ min b'a fɔ ko justice bɛ fanga ka baara la ou bien justice bɛ ka instrumentaliser fanga fɛ, o ma justice de dɔn quoi, o tɛ justice bonya dɔn. Hali fanga yɛrɛ bi siran justice ɲɛ. Le président élu Abi sera justice ɲɛ parce que justice de bɛ se ka président la gauche. Faut faire attention à la justice hein. Justice bɛ fɛn bɛɛ ni san cɛ jamana kɔnɔ, a bɛ président ni san cɛ. Oublie kunkolo la, le juge est puissant hein. Donc k'a fɔ ko juge bɛ instrumentaliser, k'a bɛ bila dɔ ka cɛ ou bien a bɛ bila dɔ ka baara la, a bɛ se ka kɛ mais ni juge yɛrɛ y'a kanu k'o de kɛ, o de ye l'intime conviction du juge. N'a ye juge y'a kanu k'a fɔ bon ne bɛ kɛ ballon ye, n bɛ kɛ marabatigɛ ye, c'est sa conviction, mɔgɔ si tɛ se k'o bali fana. Ni juge y'i kiiri, ni juge y'a tigɛ ka bila yɔrɔ min, Ala de bɛ se k'a b'o la, n'o tɛ maa tɛ se o. C'est ça la justice. Donc cela m'amène à dire quoi? K'a fɔ Seku Tunkara bɛ ka fanga dɛmɛ, a man kan tɛ ka minɛ, ou bien Seku Tunkara bɛ fanga contre la, a y'a minɛ, ou bien karisa bɛ fanga contre la, a y'a minɛ, o de tɛ se ka kɛ quoi. Fɔ mɔgɔw ka nin intégrer de, parce que u bɛ ka institution politique n'o ye fanga ye ani justice mélange ɲɔgɔn na. La preuve vient d'être faite que justice ni fanga tɛ yɔrɔ kelen na, n'o tɛ Seku Tunkara man kan minɛ dɛ. Nka ni Ala deli e ni ne an kana fili, n'o tɛ n'an filila, a kana k'i kɔnɔ k'i bɛ ka Mali jɔli kuma fɔ, i tɛ to yen dɛ. I bɛ Ala de deli, Ala kana an fili. I y'a faamuya? Ne yɛrɛ ma taa kaso la. Ne ma mouvement, anw ma jɛ ka mouvement créer a MP4 ka sɔrɔsiw dɛmɛ k'u sigi yan. Ne ma taa kaso bɔ ma la. Ko sɔrɔsi kelenw to fanga na, mun de bɔra la? Fanga dɛmɛni bɛ tɛmɛ o kan. Seku Tunkara ta ye kuma ye. Anw minnu ye jama labɔ ka boulevard fa le 8 septembre, le 15 septembre, ne taara kaso la. O ma kɛ yan? C'est pour te dire que justice b'a ka baara de la. An ka justice to a ka minɛn kɔnɔ. Seku Tunkara minɛna a ma diya ne yɛrɛ ye. Mais ne bolo ni justice ye Seku Tunkara minɛ, a man fisa ni fanga ye, a man fisa ni loi ye, a man fisa ni Mali sariya ye. A k'i bila o minɛn kɔnɔ, o de ye être républicain k'a kɛ cɛ ye. Wa Seku Tunkara n b'a dɔn mɔgɔ min ye, n'a ma jɛ ka gara ɲɔgɔn na i b'a fɔ e, n'a kumana téléphone na siɲɛ damadɔ n b'a dɔn Seku Tunkara ye mɔgɔ min ye. Nin kulen don a fɛ parce que a b'a dɔn a bɛ combat min na n'o ye Maliko combat ye. Sentiment b'a la dɛ. Fɔ mɔgɔw fana k'a bila u kunkolo la. Jimifɛn bɛ fili quoi. Et puis n'i kɛra buna hadamaden ye, sentiment de b'i la quoi. I bɛ se ka kɛ colère la, i nisɔndiyalenba bɛ se ka kɛ, i dusu bɛ se ka bɔ. Donc i énervé bɛ se ka kɛ i bɛ kuma. Donc o de la n k'an bɛ Ala deli, Ala k'an porokoto. Don min n'i diminen kumana, ou bien i énervé kumana, n'o porokotora ka taa fiɲɛ fɛ, i bɛ minɛ n'o de ye. Sinon Seku Tunkara tɛ mɔgɔ tɛ k'a fɔ a bɛ mɔgɔ nɛni ou bien a bɛ mɔgɔ dɔgɔya ou bien a bɛ fɛn kɛ mɔgɔ la. Naturellement nɛni ni fɛn ninnu t'a ka kumaw la quoi. Irisa ni bonne nouvelle de b'a da. O de b'a la. Mais ni Ala y'a porokoto ka kuma jugu dɔ bɔ a da bi ko justice b'a nɔ minɛ o nɔfɛ, o ye Ala latigɛ de ye, o de b'a da kan na o. Ne bɛ baara kɛ, ne b'a faamuya ten quoi. O de kama Seku Tunkara kanubaw ne yɛrɛ b'a la, n bɛ min ɲini Seku Tunkara kanubaw fɛ, u kana justice accuser, u kana charger. N bɛ min kalama o de ye k'a fɔ communicatif procureur o y'i auto-saisi ka soit transmis kɛ k'a di gendarmerie ma k'u ka Seku Tunkara wele k'a lamɛn. A ma ɲangi fɔlɔ, a bɛ ka lamɛn dɔrɔn de o. Mɔgɔ min fana bɛ communicatif procureur dɔn, a procureur ba n'o ye Ture ye. Ture oui. A ti bin mɔgɔ kan o. Ture ye jɔnni wele ko a bin'o kan. Ko a binna mɔgɔ dɔ kan, a ye mɔgɔ dɔ wele k'o nɔ minɛ, ko kun t'a la. O tɛ o. O ma deli ka kɛ. Donc c'est une bonne personne. A fana b'a ka baara de la ka jamana jɔ. Peut-être mɔgɔ
mɔgɔ min don Touré mɔgɔ min don a ye mɔgɔ dɔ wele ka enquête kɛ o ɲininkalen a kɛlen k'a dɔ bɔ u fililen don u m'a lawuli tiɲɛni kama a ye kangari da u ye k'u bila o caman kɛra o Touré kangari da mɔgɔ dɔw i kana minɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la k'i bila justice fɛnɛ tɛ répression ye dɛ justice ye k'i éduquer k'i bilasira donc n'o kɛra Segu Tunkara la a bɛ kɛ misali ye mɔgɔ caman ma u t'a ka erreur ɲɔgɔn kɛ mais ne dalen b'a la k'a fɔ Segu Tunkara ka kan ɲi comme a ye kuma dɔ fɔ n ye min mɛn a ye vidéo dɔ bila vers janvier o vidéo in na a bɛ kuma gɛlɛn caman fɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ ma a bɛ ka minnu dɛmɛ bi a nana minnu ka meeting na n y'a mɛn k'a fɔ ko o de y'a minɛ kun ye comme officiellement fɛn ma fɔ n'o kɛra a minɛ kun ye ni procureur y'a lamɛn après enquête ni procureur y'a dɔn a y'a fɔ ɲuman de kama a filila donc procureur yɛrɛ de da dusukun de bɛ ɲɔgɔn na sisan a bɛ se k'a décider bon Segu Tunkara n b'i kiiri ou bien a b'a décider Segu Tunkara n t'i kiiri ou bien n'a y'a présenté juge la juge b'a décider k'a fɔ Segu Tunkara n b'i kiiri ou bien n t'i kiiri kangari bɛ da ye ou comme u bɛ se k'a ye k'a fɔ a ye min kɛ fili don a y'a lawuli juguman de kama parce que ni ko ye mɔgɔ sɔrɔ a kun de b'i lajɛ quoi e ma ye hali n'i ye mɔgɔ faga par accident a bɛ fɔ ko homicide involontaire mais n'i y'a lawuli a kama ka mɔgɔ faga fɛnɛ par accident k'i tugu ka taa mɔgɔ tan o ye homicide volontaire de ye o fagali don mais i y'a lawuli a kama ani m'a lawuli a kama o bɛɛ bɛ yen donc juge de b'o dɔn sariya de b'o dɔn olu de b'o jateminɛ donc ka min fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i hakili sigi min kɛra c'est dans l'ordre normal des choses n'i y'a sɔrɔ Segu Tunkara ye kuma fɔ kuma min n'a digira maliyɛn fan dɔ la ou bien a procureur ye a intention tir'a kan ko Segu Tunkara kan ka wele k'a ɲininka n'a ma Segu Tunkara wele k'a ɲininka o kɔrɔ ye k'a siranna o kɔrɔ ye k'a ma jɔ a nɔ la o kɔrɔ ye k'anw t'i da procureur la tuguni parce que a bɛ ka fankelen de baara a bɛ ka siran fankelen dɔ ɲɛ mais anw kɔni b'a dɔn Segu Tunkara kɔni n ti vidéo maniw la fasa dɛ mais ani caman ti kelen ye dɛ hali kusa nin na ani bɛn de cerveau ye fɔli min kɛ ɲɔgɔn kɔ a ye mɔgɔbaya yira o kɛnɛ kan ni kuma ɲuman caman fɔli ye ni jigisigi kuma caman fɔli ye donc o mɔgɔ sugu den bɛ bi a tabaga de bolo ko ye ni Segu Tunkara tun ko n ti maliyɛnw kunnafoni peut-être a tɛna vidéo kɛ nin tɛna sɔrɔ ou bien ni e ni ne ko sisan bon an ti tiɲɛ fɔ Maliko la an ti maliyɛnw kunnafoni jɔnni b'a fɔ k'a fɔ k'an kumana don dɔ k'an da filila den bɛ bi a tabaga de bolo mais est ce que ni e ni ne y'an da di bi an ye tiɲɛ caman fɔ mɔgɔw ye an ye fɛn caman dayɛlɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama maliyɛnw ka jamana kibaruya dɔn an ka kɛ jamana fɛ i b'a fɔ juge bɛ jamana ka intérêt kama cogo min an ka jamana ka intérêt dafa ni e ni ne y'an datugu bi ni an y'an datugu bi e k'i ka page datugu ne k'a fɔ ko n ti kuma maliyɛnw bɛ kunnafoniya. a ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn. mais n'an tor'o la n'an filila dun ni e ni ne filila dun donc o de bɛ jateminɛ mɔgɔ bɛ ko kɛ kun min kama i b'o de lajɛ ɔ i ɲuman kɛtɔ la i bɛ se ka fili kɛ donc n'i ye fili kɛ ani mɔgɔ min y'a lawuli a kama yɛrɛ ka tiɲɛni kɛ e n'o tɛ se ka minɛ cogoya kelen na dɛ donc ne kɔni ka faamuyali la Segu Tunkara ka ko an k'a to tan maa si kana kuma gɛlɛn fɔ justice ma maa si kana kuma gɛlɛn fɔ Segu Tunkara ma maa si kana fɔ i bɛ Segu Tunkara lafasa non tiɲɛ yɛrɛ de b'a lafasa justice yɛrɛ de b'a lafasa donc an ka baara kɛ n'o ye ka maliyɛnw bɛɛ hakili sigi an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ état de droit jamana kɔnɔ wa ne dalen b'a la k'a fɔ il y aura une bonne solution il y aura un bon issue pour ce cas. Inch'Allah. Donc an b'an jigi da o kan k'an ka magistrats bɛɛ fo u bɛ baara min na pour la justice ka continuer o fɛ parce qu'on a besoin de ça an mago bɛ o de la donc maliden fɛn o fɛn bɛ yen n y'a ye déjà sanni ka don dɔw bɔra ka kuma gɛlɛnw fɔ dɔw ye Asimi interpellé a kɛra ta non 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 magistrat foyi tɛ yen ko a bɛ Mali contre la ko a bɛ transition contre la ko a bɛ fɛ ka fanga tiɲɛ ou bien a bɛ fɛ ka n'i y'o kumaw mɛn mɔgɔw da u k'olu bila c'est des patriotes comme nous an bɛ kuma u b'an ka vidéo filɛ u yɛrɛ bɛ content ni armée victoire kɛ u bɛ content ni armée échec kɛ u bɛ dimi ni jamana tɔɔrɔ la u bɛ tɔɔrɔ maliyɛnw de don komi an balimaw n'an teriw n'an sinjiw de don olu bɛ se ka kɛ Mali contre la cogo jumɛn na mais ni ko dɔ kɛra a bɛ se k'an tɔɔrɔ mais an kana kuma gɛlɛnw fɔ kuma gɛlɛn minnu n'a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye kɔfɛ donc n bɛ profiter i ka micro la ka yafa ɲini au nom de Segu Tunkara ka yafa ɲini maliden bɛɛ fɛ ka yafa ɲini an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ka yafa ɲini principalement commune 4 procureur fɛ yafa kun tɛ k'a fɔ k'a ka Segu to yen dɛ non yafa kun ye a k'a faamu ɲuman na a k'a ka baara kɛ mais a k'a faamu ɲuman na n'a y'a faamu ɲuman na a bɛ se ka kɛ leçon ye Segu Tunkara ma a bɛ kɛ leçon ye mɔgɔ wɛrɛ ma wa ne b'a dɔn Segu Tunkara juguya t'a kɔnɔ maa si juguya t'a kɔnɔ
ale ka rôle ye ka société moraliser ka éduquer amabo influenceuse do ka histoire amabo la olu ma do rege kile 15 kasoko aye mogo do fene la meka ka gardu ko lu bla ka ta sonyo fi na sisa ah bisa ka se to rata bi ko nyoy il est libre oui mais en bas délit aka contexte la je fene anga ta doni abe min ko malikola na be ka baranyuma min ke malikola atano do ma se obisi d'accord ya famia ambo soro inshallah koro ambi irefo qu'il faut parce que sous janfalen no doni ki wele kana ni émission non prenen do ni wele 1h du matin ou 2h 3h mina ni malikote amano doni mina koro o de kama yen wele ka soro ntega kule no ngonyo bla no bla ni jimisra fe kana ni a jete mine 600 ka bo kase so ibe so wati mina so ma ko watla ka so ga bila ta baraw la mano aywa ni malikote ni ala so folila se yere ma ka kuma kunche kuma même mi fo maldew yen en transition demain malikura min namba ko abijo parce que ne va faire moi j'ai espoir ni a ne vais engager je m'engage pour l'histoire nya fi nga mega histoire de sebe ne be fait ne to de cadeau histoire là o fin côté mais amunu be nan clé bena ni malikura joli ma nan clé bena ni indépendance kurama an clé bena asimi goita ni sadio ni maliki jaw ani modu ko ne nun clé ma amunu clé benoma aw ne ban jija anga fenge mi na mi tanu na yan kofe o munu fene be ka na je no ye jamana denw o ko jija ka comportement ke chini mali de be to bi sebe tarukula choga mina ka foni do kama mali be farra nyoga comme un seul homme ku ka jamana de me ka bobulla e ma mali de do hésitera mais Tchad ma faranga ka andeme ay Tchad ta jurana Niger population te ka andeme alla so Niger politicien ye jamana janfa Burkina population te ka andeme alla so en global ka fo dame be ka janfa ke mado Ivoire be ka Mali deme Guinée be ka Mali deme Sénégal be ka Mali deme Afrique be de be ka Mali deme ni koina donc an jija jamana biye bebe ki deme wakati mina hali Europe jamana be ka Mali deme ni koina biye bebe ki deme wakati mina o ti ke kuma ka misale nyuma yera de e je kulu munu kuma ka transition la bossi 4 déjà pour une transition non réussie là ou manga masuma biya ou manga ndara ba do parce que jizo de do wa ni jizo mbe ka ta ne ko kibitata mune bikila jizo mi bale kata ni ilika so ani ka jama ba jizo mi tani ebiti yere soro ko jikono donc jizo mi do ils sont obligés de suivre le courant d'eau nous m'en suit jibta nous donc maldem be ko famia anga baraka nous anga armée soutenir anga armée de mais inchallah am objectif mi ko abi atteint wa victoire chamamba de bi ko fait parce que surprise binale surprise ba de ne be kanale surprise ba de halbi fene kera alhamdulillah ala ka sabati amina malien ko ambe aw bela jilen foka aw barkada malgré que dugu janfara doni mais aw ye mo ba chamaye mumbe lina o be ka enflé o ba yira ka fo tienre la façon akano be awla ni ala sona laydu mimbe awni nyogon che o ye ka boka kuna foni jelendi awma horonya dambe ani façon de nyuma konala ni ala sona non sini carton mena quoi ma fay sina bena carton ni voilà d'accord ni ala sona ambe anga partenaire bela jelen fo ka fo netume ambulo bi ka ala se awma ala ka ambe anyona vraiment wassalam. Gadan ni koko gadan o be tali ke produit la ina fo café gadan nonomugu gadan citron gadan fo ka taa se te gadan ma ale ni lɔgɔti gadan nunu ye produit ye minnu be dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen do Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19
711D Sebeninkoroko ale ni Lafia Buguko aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Civi Center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankoroko fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi o ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et frères Lafia Bulonba Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 80 na minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye Orange Money MoneyGram Ria ale ni Western Union Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 76 77 21 juru walima 76 15 77 84 an ka email alomra@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com